أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألفو كألا كن مدن كألو تعالى كفوني سريع كألا سجي مسا ألو تعالى مسا ألو تعالى مسا با مسا ستي مسا فنغما علي ليا فولوي أبي لبان للما مسا مكو مسا ميغا مسا يعني فتالا باتالا دينتا بولو جنيو تعالى مسا ألا كسيني نبما كلنو فلانا تكلمونا keleno kelemo te dafa keleno masa Allah ta'ala kelene baka masayala abafana abayera wasaka masayala kanyini ni masa belebele fe ale alade an ke adama denye ka an da kamla dugukolo koka ka kila ka bara nyini an fe kwanyo bara ode kale alabato ni mi alabato komi alaba fe chukumi ni sala ko ale alabe arjine soki nyasigiye ne mi yere mason ka alabato ko mi alabe munyini anfe ni sala kibi yere so jahannama ko ame alale matara ka dali aye bato kecho nyuma no ya anye bato kecho nyuma mi ke sababu ye ni aw ma yere so arjine kono ka alaw taala ka arjine so nyuma mi na ya kenyasigiye ka jonsen ma kono ala arjine so di ambela jenima lamenikela chemon anfaw anamusomo ambaw ni alaw taala sona antunye chidem belebele ka qisa da yoromi amena qisa ta o yorola ni alaw taala sona o koro yedi an ka chidem belebele ala sona asigina annana aduna maka jomenu tume nyamariyali dila ko ka jo kari ala sona jonunu bela jeni karla Bilal aya ba Bilal nyamaria Bilal sina ka yele ni sokan taba ka Allah taala kofo ka selwele ka Allah taala to korota makakaw o mado be munke ni kela bele ya bay makakaw mado o mado be tayoromi o mado bo kula yoromi nunu farala nyonka nunu jola on ka chidinye fe sallallahu alaihi wasallam Chido yo mangini nga hakili na taj mambola, miriaj mambola, kumaj mambo bolo. Nunu mafoy soroka fa adun, umalu yanime, ukuma sulu nime. Oye chide mun kele sanjuli. Oye chide mun bali, ala kolla selima maka. Fo chide nana era soro madina. Bi, olule be bolola bi, maka ka umado ba ke jomi. Okoko eye mabaye, eye nabini mabaye, eye mabadenye, balma dende, Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ala kera koko sallallahu alaihi wasallam Yusufu badon ka minyo wanafo ale Muhammadu bena Yusufu ka kuma nyona lefo awu yawu yara kunjara ki dabla ne Muhammadu bena ala dali awye julumo ya fala awye ta ne ya fala awma awye ta ya fakela awma awye ta ya fakela awma inko kala ko bay makka ka wolo Ninko kela ko belebele makakaw bolo makakaw o sona ka ala kera kuma kan sallallahu alaihi wasallam
o sɔnna ka ala kɛra kumakan nɛɛma ni kisiba ye o sɔnna nin kumakan na o ye nin kumakan ta k'a labaara o sawala nisɔndiya min fanga ka bon o kosɔn ni ala sɔnna an tun jɔla yɔrɔ min na an bɛna daminɛ yen an bɛna ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an b'i sigi ka lamɛnni kɛ e b'i sigi k'i tulo di ni ala sɔnna i ka ciden belebele nɛɛma ani kisiba ye i ka ciden belebele ka histoire na d'i ma sisan ni alaw taala ka diɲɛ maa minnu bɛ ɲininkali kɛla ka bɛn numéro ni adresse ma ani paypal aw bɛ écran fanfɛla lajɛ aw bɛna aw mako bɛ kunnafoni na ni ala sɔnna aw n'a bɛɛ ye a affiché nin bɛ écran kan ni alaw taala sɔnna aw mako bɛ paypal la affiché nin bɛ compte numéro yɛrɛ IBAN fana o affiché nin bɛ Orange Money Côte d'Ivoire comme la Guinée o fana affiché nin bɛ Wero fana o fana affiché nin bɛ donc écran bɛ aw ɲɛkɔrɔ ni alaw taala ka diɲɛ pour ne pas que an ye interrompre an bɛna taa n'an ka kisa ye lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen est ce que i b'a dɔn k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wa sallam ni an tilala kisa parti ninnu la maa minnu ye wari ci ka na an bɛna lajɛ n'a sela ka da kan dɔw kɛlen bɛ ka ɲininkali kɛ ko k'a lajɛ ou bien on fait comment on continue l'histoire ou bien comment on fait hein on fait comment on continue l'histoire. On continue l'histoire. Mais l'écran est bon, non? Attendez. Hein. Ouais. Est-ce que vous voyez la fiche qui est sur l'écran? Moi-même, je préfère qu'on continue l'histoire. Oui. L'écran là, est-ce que vous voyez bien? Le plus important, je pense que vous entendez. Hein. Si on entend, je pense que c'est le plus important. Ok, vous voyez l'écran, vous entendez, voilà, donc ça va, on peut continuer, Inch'Allah. Donnez-moi le temps, on va bien parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il vous plaît, tous ceux qui ont fait déjà envoi, qu'Allah vous récompense tous, Inch'Allah. Après, on va essayer de vérifier, on va vous informer, Inch'Allah, si c'est bel et bien rentré, Inch'Allah. Donc, en metanaï, ni yorola, ni lona, ni misa belebele lone. Allah kara sallallahu alayhi wa sallam, il dit que tout le monde est pardonné sauf 6 personnes. Ko yafa kɛla bɛɛ ma mɔgɔ 6 bɛ yen yafa tɛ kɛ olu ma mais les gens vont poser la question. On dit le prophète il a pardonné tout le monde, mais pourquoi les 6 personnes là n'ont pas été pardonnées? Alors que même s'il se, comment on appelle ça, se colle même sur Al-Kaaba, on en a qu'on a un noro Al-Kaaba là koko saman ko woron ka boy ko faga damateme mainde damateme main bi damateme main sini ya fa be se ka ke bema mais adamaden do be do era be nunu chema subhanallah aletun do la slamayala ka kla ka bo slamayala ka kuma jugu fo damna slamayama kabanka natuni kabanka bo nunu era fana chema do tumala kira ka ni wayu nana ni Qur'an dila ala karama Qur'an tume sebe munke il était parmi Qur'an sebelaw oko so adamade ka ko bebe labane bolo. Aujourd'hui je suis un bon croyant biné ala nya saranya jonye ngalimanya kabo Allah jey ka konya laba meke chogodi Allah jey ka konya bina laba chogodi e kana waso duwo ki yere ala ye majigi dima. Il faut être humble. Ala ye majigi dima. Ele yere nyene ka fo nyon limanya donte yere be nyige mo tawla al niye maw ye nyadoma jani yo wole kana kono hakli yara ka nyona ele be singo lu be ke jahannama kono de ja adama den bika limanya ka bo bika ala nyasranya ka bo melondo alla ja ika kobe na laban choko de ja adama den ka kobe be labane bolo ala kara ko gondi mo ko woro chenani muso flale tumala ko ya fatika uma no mnana ko ko fa amena doka kisata nunula otunye Ikrima le fils de Abu Jahal. Ikrima quand il a su que les musulmans ont pris la Mecque, il a pris la fuite. Ale ya même mon ka foko slamo ka makata ale ka sentige bla kwa borla. Est-ce que vous connaissez Ikrima? Ikrima le fils de Abu Jahal, pendant la bataille de Badr, ils étaient au nombre de 3. Minute me kele guidé là
Abu Sufyan qui était le chef, Khalid bin Walid qui était de l'autre côté, Ikrima bin Abi Jahl était de l'autre côté. Bi, Ikrima est double. Ikrima est double. Abadon. Au lieu de Toraya Mintaka Muhammadu Segere à la Fanga Kabo. Ni mekela wati muna ala sona onka makata makadaelela. Makadaelela. Menu burla lu burla. Ya fakela jamauma. Ikrima ale tala kata du baton kono. Olu tola baton kono tuya na fonyo be chila. A besrani me baton tigu ko kwa me nyini befe ko fo itese ka an sauver ka an kadaya fo adamade yo konona gbe ikhlasu Allah Ta'ala. Mais Ikrima, et ils ont passé tout leur temps en train d'adorer les idoles. Olu ka jo le bateau. Olu ko kanyana ma be ka jo bateau le la. Et ale nana yere soro ji kan baton kono, ale burla ka bo Makka, a klote fe ka Islamaya ma, klote fe ka Muhammadu na ka jamai. Ale nana yere soro gbeleya do fanana. A tolo ka ni même ko be yi focaliser ka sincérité kan ka ikhlasu kan ka ala dali ko dorone be sambola ya. Akoko ale tabarake kabako e olu ko yere di jominu ma san joli o sorla ko yere jo bato mina joni maso ko lu deme Muhammadu naka mogo nana do Maka ale nana yere soro gbeleya ni fanana e ko mogo yi Allah Ta'ala fana ko fo Ikrima ko koni ala kela le sauver bagay ka boya qale bita Muhammadu fe wallahi riwaya gwere ka do fo amuso yere bola ka ta nyini ni be riwaya wudi me tuya na Ikrima Abu Jahili denche annana ala kara ya falama sallallahu alaihi wasallam ala kara ya falama dogora tume Abdullah ibn Sarh alenu Usman ibn Affan ka shikelemi ebeta soro o mona yoro kele o beka muso kele shimi lama bonda kono don ini mogo min ka shinkele mi al na mabo kono kele na atigi kali bade nye shinjila o fana ntunya fu yina sison ni Jibrila tumina Muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam kana Qur'anan dikirama wayu tume sebe ale tume wayu sebe ba ko chema. Il était parmi les rapprochés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon qui était tellement proche du prophète. Mais kabodina la tedro, kamuruti kana kamuruti, mitunyo luka problème no muruti la kabwala. Olu lebe slamaya to chien, olu lebe kuma kuntan fo, olu lebe kuma kuntan di moroma. Ah, Usmana kanyoy dogona. Ne balma cha Usmana, ne sinji balma. Usmana kwa mako he. Ko kera yella yuruta ko ni minana dorebe faga akomena ko kedi nimisan ne malo me minke me fe kana Muhammadu fe kana nyire lasigi me elebe se bola chogo di dugu kono kana sekira ma sallallahu sallam haramuna misir la jamabe ka fo kibena kana yire lasigi fo Usmana li ma deme de fo Usman ne a balma cheni deme ni ngonga balma sinji balma ya bonu nyonche Usman nananaye Usman nananaye dogola fo Usman nanaka nanaye kira kira fe sallallahu alaihi wasallam jama'u lonime ako ala kira baya Abdullah ibn Abi Sarh ala kira baya di ne sinji balmama suya foro la ala kira ma Usman jabi aseginaka ala kira ananaka na gere lasigi ka ya fama ka tabe do islamala ala kira ya fama ala kira ya amajabi Ousmana y'a fait pour la troisième fois. Suya sabani mbamu kela. Et si la force te sourit là, ah kubado. Ala kera sorola, che donas la meala. Ala kera sona donas la meala, domin kela. Ala kera ki kanto aka sahaba uma. Comme me aula. Usmana kumana niye shonfolo la majabi flana sabana muna audo mase ka wuli teriya bolo maka Abdullah ibn Abi Sarh ka kuntige ka bwakana muna umo ke jona sahaba ko ya Rasulullah an malo mime ekono itume sinke amadoro itume jesike
ibe jasi kani klendo ye ala karako sallallahu alaihi wasallam an cidon kaseni klenderuma an cidon kaseni nijesima la ilaha illallah donc mana surunya boloma ya fa kela ni fana mani jogo de la mago be dona silamaya jamakuru be dona silamaya wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ibena mawyo be kanga do silamaya dina ni na jamakuru jamaw be na jogo mina jamaw be na kana do silamaya maka ay swati bolo soit réalité tuni kadaka maka kala silamaw taye jamaw be kanga na jami jamaw be kanga na jogo la ambalma silamaw angana nyina belebele do fana nana kira tumayi folo ala kira ya tomede ayama kutuleme abe fomi mako wahshi min kala sababu ye ka an ka cidem belebele benogoche Hamza badu e uri kele keneka aya boni fleshi ka konobara daile ka disi daile ni ala kira benogoche sombola farachim fta min kala sababu ye kaninke o fana suata fana mbolo fa fana yina kana do silamayala komi tawbe kanga na do silamayala ni jogomina wa ashinnana c'est on ka cidema sallallahu alayhi wa sallam ala kira sawala parce que mama bena bebena kana do silamayala la abebena kana do silamayala la ah elle te dit comment tu t'appelles le monsieur il refuse de dire son nom elle te dit atisika tofo muna ale ba donna ko kwa le toy ko wahshi na le toy wahshi Muhammadu hakili benadi automatiquement au yorani bela abenoche Hamza la son oncle Hamza. Le prophète ne me connaît pas de vue. Peut-être il a entendu parler de moi. Mais aujourd'hui, je suis devant lui. Je suis venu embrasser l'islam. Et le prophète, il est content. Le prophète lui demande simplement son nom. Il t'aurait dit. Ah, n'est-ce pas t'aurait dit. Avec qui dit? T'aurais fait, t'aurais fait. Faut qu'à voler. Parce que billet, tu as des billets. Ousmane, tu sais que toi, tu vas pas me laisser aujourd'hui. Ousmane, je suis en train direct. Ok. Donc, comment la souvenir pour le moment? Ala kera ko ki to fonye alola doni ko fa ko ala kera ma sallallahu alaihi wasallam ko nele ko wahshi ya salam ala kera haklisina ka jigi abeno ko cha Hamza la fagalisu min la Hamza ka uhudi keneka ni ciden senma hakli jigila beno ko cha la e wahshi ne e man kamede e wahshi e de Hamza bono anila Wahshi ne benoje Hamza yemunkila pour mériter ça. Encore ala karama sallallahu alayhi wa sallam. Kira Hamza m'a fouillé kenna. Hamza ne m'a rien fait. Ama fouillé qui là? Ama fouillé kenna. Ne tu me jonya la mami mbolo. Ode la yuruta neye. Koni ne sela ka Muhammadu benoje bono anila. Parce qu'ale fana benoje fana sala badru kele keneka. Comme lui, son oncle est décédé pendant la bataille de Badr par les musulmans, donc lui aussi veut venger son oncle. Si l'oncle du prophète Hamza est tué aussi, lui maintenant, il va avoir sa joie. Donc, au cas où ayaka jonche nimbla, koka Muhammadu fana benoroche fa. Wa shiku ala karama note Hamza mafoi kenna la yurumin talanye. Konin sela ka Muhammadu benocha bono anila konga liberté be di anga jonya me bonka jonya la wallahi kira sallallahu alayhi wa sallam swata borofa soni il a accepté Wahshi donas la mayala ni jogolila akaslam ya fana siniyana afarla kira ka sahaba uka parce que niya me ko sahaba no minya lala ala kira ka akanyana mayala aliman yala kirama sallallahu alaihi wasallam
atola kalimania bunda kono fo saya ka tabe fo de mako sahaba. Un sahaba signifie un compagnon en arabe. Sahaba, c'est avec qui tu fais les choses. Quand on te dit un sahaba, les compagnons du prophète, le titre sahaba, il faut voir le prophète à vue d'œil. Même si c'est une seconde, j'ai vu le prophète, tu as cru. C'est-à-dire tu es musulman, tu as vu le prophète, même si c'est une seconde seulement, tu es automatiquement sahaba. En condition, il faut rester sur ta foi jusqu'à ta mort. Son Abu Jahl, il a vu le prophète, mais il n'est jamais un sahaba. Walid ibn Mughira, il a vu le prophète, mais il n'est jamais un sahaba. Mogo be se ka ala kera ite ke sahaba ka ye kalimanyama ye toy kalimanya bonda kono donc titiri muno amadi bema. Il y a des gens olu ye ala kera oya comme olimanyalama à son époque mais on nyamalaka olu tume dunia yorogoro tume jamana gbere mo nyamalala keraka atefo olu mako sahaba titiri ni ne fo ni ne be sabati nyaka ye limanyalama ntola limanya bonda kono fo saya kanta sinon ni nyalala ka ni limanyalama ni murtila ka bo islamaya la je ne suis plus sahaba donc titiri ni me wuli ka bona muna ntunka ye limanyalama ntunye sahaba ye mais nga islamaya to imbola islamaya la ni mbola la automatiquement titiri ni me wuli ka bonka donc pour que titiri ni tu la avec fima wati be ka ala keraye ka limanyama ka sakato limanya bonda kono avec fo le mako sahaba ala keraje nyo. Donc Allah ye olu le mankutu al-Qur'an kono Allah Ta'ala ye olu de kofo Allah Ta'ala ye olu le mankutu en fawni ambaw maka labana buluñ makono maka labana slamaw ta buluma ni Allah Ta'ala ka dien kirabena al-Kaaba lakle bena ta di famille do lema kera kam maka doli ole fanana damnani al-Kaaba lakle le tato ka di Oba yaraka fo al-Kaaba lakliya beto lubolo atibo bolo abo ya bongono mo bolo. Moi je vais vous faire maintenant la recherche la doni ala kera domi ngala Makka ni Makka daelela Makka kelan slama tay jo karla kaboy ka Makka ka kaba ka ko kasenia ala kera bena lakleta sallallahu alaihi wasallam al-Kaaba kleta abena al-Kaaba kle di mamima oye jonyi atigi tobe damna ni ude jome se ka andeme dogo Umar ay Umaru te non c'est pas Omar c'est pas Omar al-Kaaba la clé ben a dit mamima c'est pas Omar non je vous attends ne ka de me don ka pisu le dawma Ok, les gens me disent Ousmane, c'est vrai c'est Ousmane, mais c'est... Alou Myriam et Ousmane Adjmanela. Alou Myriam et Ousmane Bounafan la wa bien Myriam et Ousmane Adjmanela. Faut que le fois qu'Alaka. C'est Ousmane, c'est quel Ousmane? Ousmane Jono. Al-Kaaba la clé na di mamima. Ça d'abord Luka Bonukono. C'est pas Ousmane Bounafan, non. Donc, si vous pensez que c'est Ousmane Bounafan, non. C'est pas Ousmane Boun Affan. On ga al-Kaaba bele la clé tato ka di mamima.
Uthman bun Talha. Uthman bun Talha. Voilà, Uthman ibn Talha. Al-Kaaba la clé benata di odema. La clé fana toto lu le bolo kera ko sallallahu Khalida. La clé ni meto awle taboloma. Mo shi kana na la clé ni mina awla fona kala mo way mo mi eto nyali kala. Yoro là le prophète a officialisé Al-Kaaba la clé be bonine bonya quoi. Sigila ka be bonya do kola ka slamaya la dia ale yere be se ka tabolo ni mami makobe la clé là non. Al-Kaaba la clé nya confié nous karsala kauma. Donc au fana kala titiri baye odubolo. Oko fe ma chama unana kanado. Maunana kana bayake. Muso nana chau nana ma chama nana kanado al-Islamala. Ninkela kumkorota bay ambulu maka kelan slama utai. Kiti bay koko bay koni bela bana John tabuluma. Allah ta'ala ka chidin bilibili Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afasu awoludugu ay kobbe damna yoromi ayaka furuke kato yoromi ayaka dinsoro ke kato yoromi ayaka nyinama yake kato yoromi maka kawde kala sababu ye ka gben ka bo ayre fasola na fadula na tala yere soro Madina asan segi ne ete Madina abola fadamana na afasola kata yere soro Madina ala sona Madina sigi san segi kofe ala sona ka maka daile noya on ka chidin bilibili sallallahu alaihi wasallam salamo anganga sawa anganga nisodia foka tase bila makabe an salamo le tabodoma foka tase bila tawhidu le beke maka kono foka tase bila dunya bebeta kata somi segere kata umra ni hijila dunya be natani me kata somina kati dulumu yafa ni Allah ta'ala fe sungalo ni na ma chaman na tala kata sungalo la umra la ni umra yere fana bana maube la benin fana kata hijila donc slama abe ya foko amina mo masim maka folo kata hijila wala makata umra la ala ma tagali no ya la beye ala kana kunfantos lama foila adeni me kokola ka ala dien kan no ya do ko bela ala kana to ele taye kel lameni ala ya to inya ita kata seria ama maka ni sela ibadon ka foko ala taala be batula ni ye mawye bola ba foko kono kulu fajiri fe kata misiri la ebe jon yere la ibadon ka fo janne ka ala bato ni ma ala bato ala yere jama min ken me ka ala bato o jama kashia ni bana she sadi e yere bi yere ko mi dugumene ni nunu cheba seli fana bo chogola laganzara bo chogola fitiri bo chogola safo bo chogola surtout adama de men na folo la yere kunka kata yere bo ajulumuna sadi gratuité de abe na folo le boka avion bi o boka hotelu saraka fembeke kata la nyini juma on ye julumu tawde sango ala be se ya fala ama chobi amese ka ala ka hinani ala taala ka ya faso chobi ala kana maka kumfanto slama foila ala hiji seke slamawi ala umra noya ambe ala bela jenike tabaga ni yoro la wati be ala kana dan shan kelen yerema ni ala ya noya yi ala nafla baraw chama noya yi bonote ni talila ni tala wati dobe fareka ala nyasranya ka dobe fareka limania ka be ni sodia ni ala yere ya to inya yi alkaba be ni sodia alkaba ni ala ya to inya lala ka be sawa muri sola taw be sera ni yoro nyele mo minu be ta karamo sola ni umra wati surunyana nyani ya fo kibeta umra la nasoro be ta karamo sola dabla de e kana tiyere la malu ya makade inti la sarana de ngi bolobo muri sola talila e bolobo flanga fo ya barala e yere la sigi ala taala ni ala sona ni tala umra wala ma hijila e bi kabato ke ifanambe alkaba e fo itala parce que dobe o sarane mew ale juma min ka bado aba yere manyini ga est-ce que nena alkaba yo e ma doye olu yere fana nyene ka fo nin tala makka tanke ni mambolo ma alkaba la
o kora e konya umro be ya hiji mamna ni shite nyoen sarala muso ka barale photo le beta folo ka bolobla fo bolobe bla al kabaka photo eta pour que mo ya e ka fa bolobla al kabaka na fa fo itenina itala umra la itala hiji la i bolobla la al kabaka e boloma na fa fo itenina ni yerete umra kono ate hiji kono no le bi kono ka fo ko forcer le neta ka tambolo mala ablay kuna ka tabolo magala kum fo itala mo bo le ka tulonga au hakilila he karma sira yere hatala ka bulu be ma al kabala amena nyon jaw amena nyon fere yo kuma kawnela karma sira he asela ka bulu ma al kabala de no minu masako bulu ma al kabala lo ka umra mamna ebe o ga yiji mamna par curiosité ira fa ka ma al kabala te don simple curiosité beta magala ba shi fo itala mais kata magala li iba fo ko no ko umra yere wala ma hiji yere akun yere leni ça n'a absolument rien à voir. Libérez-vous la tête. Ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. Toucher Al-Kaaba, pas toucher Al-Kaaba, ça ne fait pas partie de la Umrah, ça ne fait pas partie aussi du Hajj. Les policiers même qui sont arrêtés là, eux-mêmes ils ne font pas la Umrah. Lui il est en train de garder seulement, mais lui il touche, ça n'a pas de sens. Faut qu'on yoroni la seigneur moye. Donc fana me oluka miria to foyi, est-ce que ne bolo bina se kama Al-Kaaba? Curiosité le. Rukunu yamani kera nana yoroni naka yoroni embrasser par curiosité umaru fana ya nyongona ke mais ka fole konga umra kuninga hiji kuni forcer ye forcer boala de na diali ni be fe ka magala be magala dianya ko se doro ka magala kum fami mila Al-Kaaba ko le be magala bana mais ka ble kuna ka fo ko ka maga ala ko ye umra mnali to masere galone wala ma oyenka hiji mnali to masere le galone o ma fo o yere masebe mo ere be se ka sanke me ke tali la umra la wala ma hiji la na ba ka tawafu ke doro amiriya ere tena ka fo ko ka ma Al-Kaaba la le tay mu ena klala ka tawafu chawrum vlala abita ka ta ka sofal marwa ke salam fatiha aka umra kay aka hiji kay est ce que ni yoro famuna parce que fendo ke ni me ka blada ma don kuna abe blow kuna be ko nyene ka fo ko nini ne make ka soro ni ere ke o tanga umra bunda kono. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Les photos que vous voyez, les gens ils peuvent le faire par curiosité. Je vais toucher Al-Kaaba, ce n'est pas interdit. Mais pour dire que je vais toucher Al-Kaaba en touchant Al-Kaaba, si je ne touche pas Al-Kaaba, ma Umrah n'est pas acceptée ou bien mon Hajj là, c'est faux. Toucher Al-Kaaba n'a absolument rien à voir avec la Umrah ni les Hajj. On les touche juste par curiosité. Parce que depuis mon enfance, je vois Al-Kaaba à la télé. Aujourd'hui, je suis devant Al-Kaaba. Donc, la curiosité est là. Cette petite curiosité est là. Donc, je profite pour toucher. Ce n'est pas un problème. Je ne t'ai pas dit que toucher Al-Kaaba, c'est haram. Je ne t'ai pas dit ça. J'ai dit le fait que tu penses que si je viens effectuer la Umrah ou les Hajj, si je ne touche pas Al-Kaaba, là, mon pèlerinage n'est pas accepté, c'est faux. Toucher Al-Kaaba ne fait pas partie de la Umrah ni les Hajj. On les touche juste par curiosité. Omar a fait la même chose, il a embrassé et dit j'ai vu le messager en train d'embrasser, donc raison pour laquelle je le fais. Donc sinon à part ça, mais metabe Hajarul Aswaduma mo kume do yoromina ti kunado même fi ni ka jamaye kana attente de parce que ni do tala umra ni hiji la oni be Hajarul Aswadika jama u ka cɛ kimini kɔrɔ be ni te fɛ fariye mugu jani yena ni ka possibilité sɔrɔ k'i kunna don a kɔnɔ alhamdulillah mais ni ma sɔrɔ I kana forcer dɛ surtout jama ka ca umra ni hiji la nyamma bi ele kɛnɛ bɔli fɛ k'i bɛ taa ka taa Ala bato ni jama ka adamaden serenya dɔ ma ni Ala ma janga balma cɛ a bɛ k'i ma gbɛlɛya ye dɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ jate il faut pas forcer les choses. Surtout ni yere ka lon ka fo ko mena na kundo yoromi na to mena adamaden tonyo mena adamaden gun mena yele adamaden kan mena adamaden étouffé a tolu le kaf sa me kana ti ka baraji nyini ki ma tonyo li ni me fiye ka la kande ebe se tola yoro janka yi alhamdulillah mais ni le go ki bena bashita la be na ke so e kana burba tala
ni k'i yɛrɛ ye jama sanfɛ waati min na i bɛ lɔn k'a fɔ ja nin ko a ma nɔgɔ donc dɔw bɛ gbɛlɛyaba man d'o ye n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ bila gbɛlɛya la taa ye i bɛna taa yɔrɔ ye a ye baara ninnu a y'a kɛcogo ɲɛ a kana taa u yɛrɛ bila kamana guana ani mɔgɔw tɔɲɔ la tawafu kɛ waati tawafu jama bɛɛ de bɛ tawafu kɛ la i nana cogo min na jamaw nana nin cogo de la bɛɛ bɔli ka jamana différent la bɛɛ nana i yɛrɛ lasigi yɔrɔ bɛɛ nana junumu yafa ɲini yɔrɔ Alahu Taala fɛ i concentré ka bato baara la minnu ye nafila ko ninnu ye minnu yɛrɛ forcé tɛ yi olu kow dɔgɔya dɔɔni ka bato la Alahu Taala yafa an ka baaraw ma an bɛ minnu kɛ curiosité bɛ an bila baara minnu la n'an m'an yɛrɛ sɔrɔ dansago la a la n'a yɛrɛ bɛ yɛlɛma k'a kɛ junumu ye an ma Ala ma Alahu Taala yafala an bɛɛ lajɛlen ma ok an bɛna kira ka bi histoire dan ɲa Maka bɛ an bolo Maka sela an taabolo ma Maka ye an ta ye Alikaba seliɲana an talen ni Alakira bɛna kɔsegi ka taa Madina wa a tɛna kɔsegi ka taa Madina wa est-ce que a bɛna sigi tuguni Maka wa walama mun kɛtɔ Maka dayɛlɛ fɛ ko jumɛnw de kɛtɔ Maka dayɛlɛ fɛ ni Ala sɔnna an ka walagada nata gbɛrɛw la an bɛna na kuma o yɔrɔ kan ni nin banna an bɛna question réponse ta suntigɛ tɔ man janba kɛ anw bara yan karamɔgɔ don alu le ko kɛra ko salasalam ko ka suntigɛ la teriya donc inshallah an bɛna question réponse ta ni ɲininkali fana bɛ maa minnu bolo ka bɛn misiri dɛmɛ ma o mako bɛ numéro la aw y'a kɛ to dɔw ka teri weleli la dɛ salamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. bismillah كيف؟ mala tano أستاذ نتا تكيسون بوزي نتا مكويا نيني دولي. مبادئ مكيا دولي بيجي أبي مسلمون نقوى. كم باي إلى الله يفلو كشيا مسلم بكنا جنينا. دون أكشير توني فما في كل فو. أبي مسلم كو مسلم يبرني بسطرة تالي كمان. Anna soro itala mais preni be direct na ila ko be na ibata et deuxième muso mi preni be ala ko kama et troisième a ke Europe kono yan ko haka ke parce que fana be Europe du do le kono ta fe ka fo mais a ke français ou a ke Europe so so yi donc avec muso le ko Europe kono yan ko ale yɛrɛ ka jogo min bɛɛ fɔ nin jogo ɲumanw don mais yala ale yɛrɛ ka diina ko bɛ di m'a confirmé dina min b'a bolo moi-même je suis bluffé de son nom ala la ko wallahi ma sharia dunya ni kiyama ala dɛmɛ ala muso ɲuman d'a ma ala le bɛ ala ɲɛsaranya muso di cɛw ma inshallah an bɛ dugawu kɛ ale bɛ san joli la a fɔ bɛ san 32 la donc ko k'a bɛ muso le kɔ ko entre 20 et 30 ans lui il a 32 ans oui ok ala nɔgɔya donc entre 30 et 20 et 30 ans mais alhamdulillah wallahi moi te mon sharia finger bena mais alhamdulillah si mi amra kenyo ala ko on peut pas parler wallahi kala musow ɲɛjulu ka jan dɛ musow b'a fɔ k'an bɛ limaniya cɛ ko la ni cɛ nana dɔrɔn o bɛn'o ya fɛn bɔ ka damina bikini ka e labɔ ale yɛrɛ kɔni siratu kelen min b'a bolo o le b'o diina bɛ muso min bolo a janyala a surunyala i dike i s'en fout de tout ça mais diina b'i bolo a ma ko b'o de la dɔrɔn donc alhamdulillah les femmes célibataires là a y'a mɛn kɛ ko an balimacɛ bɛ silamɛmuso ɲuman ko la nka a ye to maloya la cɛ ɲɛnamaw ye taa k'aw to yen min b'a fɛ usaz ni na numéro bɛ se ka i bɛ se ka na numéro di non ils vont comme ça ils vont me contacter en inbox ils savent musow bɛn'o kunna bɔ sutura lo k'a fɔ aw ye cɛ caman bɛ n bolo tile fila nin na dɛ maa cɛ ninnu fana tilancɛ bɛɛ bɛ ala ɲɛsiranya musow de fɛ ka d'a kan diina ka d'o ye o fana bɛ muso de fɛ muso min fana pɛrɛnnen bɛ diina la tiɲɛ na k'a damina cɛ dɔw ta bɛ k'a damina muso min bɛ san 20 na ka na 25 la dɔw k'o ɲini fɛ donc denmusotigiw a y'a dɔn k'a fɔ ko kamere ɲuman b'an bolo yan
Andencha dobe ale fana dina kada e kosebe. Donc ame muso nyama ko le la e fana e. Ale shire ma jamfa folo. Ok, nana sona nyame ni ma ou yan contacter inbox la mena faire keka afawi. Inch'Allah, shukran. Je suis une sœur et je suis prête à faire le fiançage pour l'Europe. Mais qui est en train de m'appeler là? La personne qui est en train de m'appeler sur le WhatsApp là, c'est pas ce numéro WhatsApp que tu dois appeler. Appelle sur le numéro WhatsApp où il y a les 09. S'il vous plaît, écrivez mon numéro WhatsApp où il y a 09 là, ici là, pour que moi me là, numéro 0032 là. On va commencer à prendre les intervenants, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, salam alaikum. Ok. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Imam. Zamir, alhamdulillah. Allô, salam alaikum. Uncle Bila, bismillah. Imam, question fait le mener bolo quoi. Ya follow ma wole tumbe comme il est comme muso furu ko kuma kan ken ko do di watinna ni me kala furu ko ro quoi. Allahumma jurni fi musibati wa qul fi khairan minna. Aflana mais Allahumma inni as'aluka zawjan. Bon trafic ko le koro don quoi parce que zawjan ne mi la o ye kele tayen obe an me keri dan Malmacha Amidou. Malmacha Amidou. Oui, ntolo bila tu Imam. Muso do la bien muso ma do folo. Non, comment tu fais non? Et je to la de. Ah ok. Ouais. Et on beka kena mais ma fait kini ka bon ni ma fo les zawjan ou be zawji. Ne pas fait ko le koro don quoi. Non. Ami Jani yo koro fi yena folo. Tu la même rôle là elle folo s'il te plaît attends. OK. Là comme ça, nteto bara kelena ka fla ke no fait. Oh my god. Wow. Kami me burko kuma la kuma lete sunale ya. Hein? Ok. Ok, Malmacha Amidou, un club il a 6. OK Imam. Oui, vous faites une question très bien dit. Donc, Jani était so donc lari na la na moni mi to di ka sundige. Ah, wala kala Imam big god wo for what it beno. Ala ka ko no. Ile do ganye ko inshallah ala ka from so mamre da ma ko. Eba fo do ni fo rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithina wa folifana na chaya sungolonna. OK inshallah. Ani duwa fana Allahumma inni as'aluka zawjatan salihatan. Eba fo chola. Innaka. Hein? Maman, répétez s'il vous plaît. Allahumma inni as'aluka zawju echale zawja musoli. Ah OK. OK, il y a forme ça. OK, question finale tout même Imam. Comment ça on va la faire fait? Par exemple, ni si nous ita ibolo ma c'est parce que ya faut que normalement ka l'air ni 30 minutes to kengo seli fana la a seli wati yana ma de yoyi. Mais par exemple, ni matin seront ka a seli o wati la est-ce que seli fana ko fait ibe se ka a seli ale ni fenge be quoi. Voilà, seli. Voilà. Ani les 12 rakats là qu'on fait chaque jour là. Est-ce que ni il m'a se ka attention ka aseli avant le tour? Est-ce que après le tour il se ka aseli quoi? D'abord sunna bonda kono
sunanu rawatibu ni ma se ka kɛ alhamdulillah baasi t'a la mais alakira sallallahu alaihi wasallam sabatikɛla ka passage do la k'a ka nafila ninnu julu sara donc baasi tɛ k'a la mais an bɛ min ɲini fɛ n'a tɛmɛn'i kan ka ban hali k'i yɛrɛ sɛgɛn inshallah baasi t'a la. Salam alaikum. Imam. Barakallahu fikum. Merci. Wa fikum. Ok, lagare. Salam alaikum, Imam. Wa alaikum salam. Marakamso. Vous êtes perdu. Ah, je n'ai pas perdu, je suis toujours là, sauf que. Sunga du Marakauma. Ah, Sunga du Marakauma, Manega de Tizera Sunke. Mais Bekura du Gotora Sara. Parafoj Tara, alhamdulillah. La Kabalo. Amina ya Rab. Kanakandia. Amina ya Rab. Question qui est de Bambolo, les boulons entre habits. C'est par rapport à. C'est par rapport à la nuit de l'Elaylatul Qadr. Elle commence à quel moment et elle se termine à quel moment dans la journée? Allah dit dans le Coran, c'est la nuit, hein? C'est la nuit. Oui, la nuit. Voilà. Allah dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Donc il parle de la nuit du qadr, c'est la nuit. Donc, Melakaw Bejiga Allah. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فكتا سفجر كنتي واتما donc ni ka su bɛ ɲɛnamaya ka taa se fajiri kɛnɛ ci waati ma a bɛ sɔrɔ o de kɔnɔna na Inch'Allah. Et cette question aussi, il y a beaucoup de mamans qui posent la question, Imam, si moi je ne suis pas en état de la soirée, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est une question aussi que c'est tout à fait normal. Muso minnu tɛ seli bolo ma yala olu bɛ to ka ɲininkali kɛ est-ce que anw bɛ se ka laylatul qadr sɔrɔ wa baasi foyi t'a la mɔgɔ min silanna ala ɲɛ sunkalo daminɛ na ka continuer ka dumɛ nin kan sunkalo tile 10 laban na fana hali n'a sɔrɔ i bolo bɛ ji la zikuru ni ala kosmo ni ala kofo b'i da i bɛ bɛn a ma mais i jija ni tile 10 laban bɛ dɔw sɔrɔ wallahi o tɛ foyi la o bɛ kan ka dɔnkili lamɛn imagine laylatul qadr baraji ye na sɔrɔ ala bɛ nana yafa maaw ma cogo minnu la o ye kɛ ka sɔrɔ ele bɛ musique lamɛn ni ala sɔsɔ la kunangoya la ite dɛ o kosɔn kira n'a tile 10 laban tun sela a tun b'a daminɛ a yɛrɛ ka denbaya ma a tun b'a ka denbaya bɛɛ alerte aw ye wuli aw kana tulo nin na dɛ ale yɛrɛ bɛ dɔ fara a ka cɛsiri kan a bɛ tila k'a ka su ɲɛnamaya alabato la donc a kɛla cogo cogo tile 10 laban n'i ka su ɲɛnamaya alabato la ni bato sika t'a la hali n'i tɛ seli bolo ma i ye dikuru kɛ ni ala sɔnna i na laylatul qadr su sɔrɔ Allah k'an bɛ sɔn a la inshallah. Amina ma kana ɲina hakilila jigili Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna bɛɛ y'o fɔli la caya tile 10 laban n'a daminɛna inshallah. Imam an bɛ denbaya bɛ fɔ inshallah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Sara et Moussa ou bien Sara et quoi? Sara est comme micro d'aller. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Question de la belle pour ka yin ka kwa. Nika sunguru tatea. Sunguru be yin ka bal be alu be sunguru ko mana. No, sunguru tende la dembe kuma le fora yin kwa. Okay, ne plovi la. Zan ko ni juru alo ko ma be juru ta wonya ni ka juru ta wonya. Ni bana ni sungaro gbere sela te ya ni juru bia ebe juru ko ya ka fara le bora ni akeni ko mi ma deli ka sun firi kwa ni ma deli ka sun firi za ni juru bia wonya donc ko ibe se ka fara bo ese tunyele wodia balma muso ka kuma fɔ na mani si famu kuma la surunya bolo ma muso min kɔnɔma lo i ma se ka sun don ni ala k'e ɲuman jigi i ye teriya ni k'i yɛrɛ ma sɔrɔ i ka sunjuru sara n'i ma se sunjuru sara la ka bɛn i bɛ sin di la den ma ni sunkaro gbɛrɛ daminɛna e bɛ sunkaro gbɛrɛw fana don juru b'i la toujours muso bɛ se juru bɛ se caya la muso la fo sunkaro 100 parce que n'a ma yɛrɛ sɔrɔ ka juru sara n'a banna le ka juru sara n'a bɛ juru sara la waati min na a bɛ dɛsɛbagatɔ la domini ka fara ka tile 1 juru sarali tile 1 juru sarali kan mana sɔrɔ ɲɛ bolo. Okay. Salam alaikum. Merci. Oui, allô, salam alaikum. Allô?
Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Bismillah. C'est vraiment pourquoi je suis descendu, tu n'es pas fait quoi. Parce que j'ai fait, comment on appelle ça? J'ai fait voilà, mais je ne sais pas si j'ai fait sur un faux numéro. Là, j'ai fait la capture, je t'ai envoyé. Il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas. Toi, tu as fait Wero? Si. Oui, oui. Et la dernière fois aussi, ça s'est passé pareil. Quand on a fait, c'était sur le nom de mon mari. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai tout fait, il n'y a pas eu de réponse. Mais le numéro Wero que je mets là, c'est si ce numéro-là tu as fait? Oui, oui. Bien, oui, j'ai bien vérifié. Je t'ai même envoyé capture sur mon WhatsApp. C'est un autre WhatsApp. Il faut bien regarder. C'est un numéro français. Sur ton 63, là, c'est là, je crois. Non. Même la dernière fois, quand tu as fait le truc de la mosquée, j'ai fait respect sur le nom de mon mari, mais j'ai tout fait, tu n'as pas répondu. Je me suis dit. Tu as fait le Wero sur quel nom? Pour que je puisse vérifier. Tu as fait ça quand? Aujourd'hui, là, quand tu étais en live, et puis après, tu es parti à la première live. Restez en ligne, je vais vérifier. Parce que moi, je blanc, à bétail. Ah oui, c'est ça qui m'a étonné quand tu disais la chose. J'avais même quand tu t'es lancé le web, là, tu te rappelles, non, toi, tu as fait un web toi-même. J'avais déjà fait un bon ça. Tu as fait sur le PayPal ou bien sur le Wero? Oui, 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 oui. Le PayPal ou bien Wero? Non, Wero. Wero. Le numéro Wero qui est avec toi là, est-ce que tu peux répéter? Ok, attends. Oui, je... Ok. Pourquoi quand on va la carte, on va voir ma. Ah, c'est un flan événement. Donc, je comprends pas, je vais être sûr. Ok. Voilà. Vérifie le numéro qui est avec toi là. Hein? Tu peux vérifier le numéro Wero que tu as fait envoi? Oui, oui, c'est ça, je vais voir. D'abord, ceux qui ont fait le dépôt sur Wero, je vais vérifier encore les noms. Il y a Assetou Sidibé qui est rentré. Il y a Ahmed Kanté. Il y a Nassousso. Il y a Mawa Bamba. Madame Mawa Bamba. Farima Diane. Fatmata Jakabi. Madame Nogo Bidja Diomandé. Donc regarde bien et après tu m'appelles Inch'Allah. Aladja Kanyame numéro menu di la kana tromper ka fimbla fingbrawlama menu di. Salam alaikum. Allô? Salam alaikum, Saz. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, c'est ça dans dépôt que quoi? Et quand dépôt que fin mana? Je m'en ai dans Côte d'Ivoire. Ok, non, fin Orange Money et Basita la loup bébé $. Ah, ok. Jarata loup bébé $. Problème faux. 07. Oui. 23. Oui. 56. 10. C'est bon, ça c'est bon, le numéro il est bon. Barakallahu fikum, Allah sarakoun madima. Amin, Allah ka blamizana. Allah ka sini yasirin mabaye. Amin, ya Rabbi Ustaz. Inch'Allah, salam alaikum. Abibata, ouvre ton micro. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Non, mais ta question est, me dois n'y là. Hamna ko baram dole bena tri flani na do ma ko biya do. Allah hamina ko bala mi ka ala ma no yala. Hamina ko bala mi ala no ya. Ala bi don ka tme yere kan ala bela je no ya.
Amina ko min kanimi ki hakili sege ka ala ke ka ben no ala mo kala. Amina ya rabbi. Inshallah amina do. Ana tabla wave kan. Ko sabe nalu mabla amalu kelo alu connecté nen ya alu e abonné fidèle li. Nalu mabla ro nalu be kele. Inshallah merci beaucoup. OK. De Kamis en club là. Assalamu alaikum, imam. Wa alaikum salam. J'ai deux petites questions à poser là. La première, c'est par rapport Ali ami fidèle ou oui, bien sûr, c'est moi, Diaba Kamisoko. J'ai déjà fait. Voilà, Dieu merci. C'est par rapport au bébé. Oui. Oui, quand le bébé pleure là, est-ce que ça l'a brassé? Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Il est sali lequel a fallu bien. Ni ben na sinda ma be sindi de ma falo. OK. Ni ka den to avec kasa na avec ce ka toro be na sinda ma. D'accord. Sindi de ma ta to de bo seller be ban. Et le sindi de ma. Il avait den to kasila te kamiso. Non. Ni de era kasila ce que be concentrer à fina. Non. OK. Et la deuxième question, c'est par rapport à je ne sais pas comment on dit ça. Salam alaikum babla wonya. Urudili mekela wodi subhanallah 33 fois. Alhamdulillah et astaghfirullah. Maintenant, moi, après subhanallah, je dis Allah Akbar et puis je termine par alhamdulillah. Bah, si tu ou bien on doit dire par ordre. Après subhanallah, c'est alhamdulillah et Allah Akbar à la fin. Il faut dire ça. Ça même fois, on dit ça par ordre. C'est par ordre on le fait. Oh oui. On termine toujours par Allah Akbar. Ok, d'accord. Salam alaikum. Alaikum salam. Allô? Allô? Oui? Je suis avec Imam Diané. Oui, vous êtes avec Imam Diané. Ah, ok. Je suis quelqu'un qui vous suit sur les réseaux sociaux aussi tout le temps. Oui. Je vous vois en ligne là. J'aimerais que vous m'épingliez le compte pour la mosquée. J'aimerais participer aussi. Numéro de compte même numéro de compte IBAN. Numéro de compte là où on verse l'argent. Ok, Inch'Allah. Je vais vous donner le numéro de compte, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Excusez, je vais envoyer le numéro de compte. Ahmed, envoie-moi le numéro de compte Oumat là, comme tu m'as envoyé le truc de suite là, comme ça je vais garder, c'est facile quoi, parce que renseignement tu m'as donné pour qu'il y ait un tu m'envoies ça sur mon truc. Oui, allô, salam alaikum. Allô, Oustaz, oui. Voilà le numéro, c'est 00 232 471 oui. 76 74 18. Reprenez. 00 oui. 32 oui. 471 oui. 96 oui. 74 18. C'est ça, 0032 471 96 74 18. Oui. C'est le numéro, il est exact. Oui, j'ai bien lancé, c'est bien parce que j'ai quand même envoyé la capture. Il y a des sur le WhatsApp que je t'appelle. Vous avez fait ça aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, c'est le nom là maintenant. Je ne sais pas si c'est exactement ce nom-là, voir si c'est ça. Il faut regarder mon WhatsApp là où je t'appelle actuellement. Là. Je t'envoie la capture là-bas. Non, je ne comprends pas. Tu as vu la capture là, non? Oui.
Le nom là, est-ce que c'est ce nom? Parce qu'il y a le nom qui est sorti au milieu là. Oui, c'est ça. Si, te plaît. Fanta Kiro Malawi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le nom, non? C'est le nom même, non? Oui, c'est le nom, oui. Ok, donc je ne suis pas trompée. À parler, c'est le nom, je pensais que je me suis trompée. Ok, ça va, je vais vérifier. Dès que je vérifie, je vais afficher les noms qui m'ont fait un truc là. Je vais vous rester connecté, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, salam alaikum. Mukhtar Kamara. Assalamu alaikum, Oustaj. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oustaj, question flale molo. Question follow tu ni salla imam kofe. Inara ka sali la jidi. Ube ka nakasi. Ido dlan choko jumana. Ni le lorme almamin kofe. Almami kofe. Elle veut seli, deux phrases seli quand tu dis qu'il doit almamin kofe. Tu me donnes un exemple là comme ça c'est facile. Ni ka fatia karanka sura de damina. Ima laban. Ube ka erreur de sali kono. Ni mo lonime almamin kofe. Ni lonime almamin kofe ni ka fatia kalanka ban. Kama di sel alhamdulillah ni sela ka sura do faraka ube tolo sura kalana almami baba birina bashi to lula de ya famu restez en ligne Makoko Fofana je viens de voir vraiment instantané question banage mon frère na question flana yemi ni le flamini na flasali abeya abeka la kamaji le la ou ben sur na flasali ani téléphone na flasali est-ce qu'abe il dit comme abela min kay soufen na flasali kam la bolu la so ma na flasali ou téléphone na flasali quand la bolu la sunna de mais mo min ka akamaji kana bosel la nafla la fo ita fana ka nafla sella mais mun kay min kanun me soufen na flasali ala karat me soufen na flasali kele ka kanabo donc celui na kibolo soufen nafla bonda kono akela hamido ben kay lo ni wuli ka lo flasali akela ne yere susu meto ka wuli ka seli eba kani kana boseli o ye chala ka wi muso be seli ke ka kama dina dialai ni mokote fana be se ka kan korota bashi tala assalamu alaikum wa alaikum salam imam inike madame Keita Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi. C'est monsieur Keita ou bien c'est madame Keita? Je ne comprends pas. Monsieur? Vous allez bien? Ouais, ça va très bien, alhamdulillah. Ah, ok. Toi, tu es un jeune ou bien tu es un vieux? Parce que chez le misaré, il n'y a pas de vieux. Ben, misaré, une caméra. Vous savez, tu m'as fait gagner non? Alors, comment sur le sounon qu'on fait? Quand soumalo galia betala tout dili, a global de betala ou de a betala créer l'ombre créer. Misaré, tu as soumalo benin kabal si le ou n'engagé là. Non, parce que dès qu'on parle de la même manière, dès qu'on fait le goût, dès qu'on global ta le bekela, mais dès qu'on dit qu'il faut la coupe l'ombre qui a gagné les chines. Donc on dit qu'il a l'ombre na l'eau. Misaré, je vais te mini la rafia. E kala be fomu ni mako ala ka lono sungalo susu dan ko ka woni kete e kala be fomu ni mako woni ke ya non nzare je ke to blali kuna minga ko sinime na wuli ka sundo le woni ke
Il y a femme. Voilà, maintenant, mi meta ben question ma, Jani Sungaro et Damna, na fala ko sinni Sungaro. Su foloni. Donc, ebe se ka kalo kelen bela jeni wini ke siri. Obe wasake. Na diali fana min fana kain kateme susu ibe wini ke la kura o koro yedi. Ka ble kuna nala sona sinime na sundo. O sininge na suve fana sinime na sundo. Donc, Miriam me ni kuna ole wini ke idro. Vous allez te ka famu? Merci beaucoup, ça. De rien, Inch'Allah. Amin. Mama sani bila misiri ko la fɔlɔ dɛ ɲame sani photo dɔ la lɔmɛna ale yɛrɛ ta Kuta Touré oui ah a bɛ di i bɛ nana sani di ala ka bɔ ne ma ou bien mun ne awɔ n'ala sɔnna ou bien sani bila la profil la ale tɛ dɔrɔn inchallah o ma bila ala ka bɔ na n'ala sɔnna ah ok bisimila an tulo b'i la ne ka question ye en fait comme Europe yan nɔ an bɛ sanu minnu b'an muso bolo kuma dɔ la ni wariko urgent y'an sɔrɔ quoi an bɛ taa wari ni bila banki kɔnɔna na mais n'i bɛ na i ka sanu récupérer i bɛ intérêt sara u ye quoi Iribali awɔ iriba de don bon ne tun bɛna dɔn de komi n'i bɛ fɛ ka taa hiji la a ŋaniya b'i la k'i ka sanu labɔ mais i tɛna se k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que n'i taara fɛn b'a la wa i tɛna se k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ m'a faamu i tɛna se ka ale sara ni ka tila tuguni k'i ka makantaga dépense kɛ en même temps quoi d'abord n balimamuso ni ne ka kuma faamu ka ɲa mɔgɔ n'i bɛ taa hiji la wari minnu bɛ taa ta i bolo sani bilala u bɛna sara ni intérêt ni fɛnw ye i ma bɔ wari sugu la ka taa hiji la n'i bɛ taa la hiji la k'a sɔrɔ nin ko ɲɔgɔnna kɛl'i bolo mais i ka sanuw bɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn i ye kojugu kɛ mais o t'i ka hiji taga bali dɛ voilà adamaden b'i yɛrɛ lasigi ala ma nin baara sugu ninnu mɔgɔ kana sigi a ma tuguni inchallah donc mais sanu ko bɛ di ka bila ala ka bon na France numéro min wolola WhatsApp ka ye sabari Touré c'est ça non Kuta kana ɲina sanu ko ka bila ala ka so la dɛ fɛn min ka di mɔgɔ yɛrɛ i b'o le di ala ma parce que sanu min ka profil la ɲamɛ i bɛ taa sɔrɔ sanu de ka di ye salamu alaikum Adama Kamara Fofana muso e bɛ lɔ dɔɔni Adama Kamara b'i ka micro dayɛlɛ Adama Kamara ta la ok Dame Kamara ok Fofana i b'i ka micro dayɛlɛ salam alaikum ustaz wa alaikum salam Dame Kamara n k'i tɔgɔ wele t'a ta la wa alaikum salam bismillah salam alaikum imam Dame Kamara wa alaikum salam tulo b'i la oui allo salam alaikum réseau la kɛla imam problème ni do c'est quand ni disposé la wala ya kɛto i ka orange money kɛ presque 7 jours Dame Kamara i sabari premier jour deuxième jour oui allo la bague troisième jour quatrième jour maintenant cinquième jour sixième jour mandi signé septième jour ndi sani maintenant ni 2 jours mais qu'elle aurait été fausse sanima est-ce que ndi c'est
ok inshallah ala ke barajiya ala ke barajiye ala ke siniye sinyumay ali son ala bolo dina ala dim barakama dina ala mausara ala sara ko nyumana abola yoro mi ala chama blay ko bi kan hamini gamme minula ala bi don katme yere kan ka ala ke ka be no ala mo kala amin ya rabbi bismillah sallallahu alaihi wasallam amin oui allô salam alaikum allô oui allô salam alaikum alaikum salam oui ala amina ko be no ya ala demso ala voyage ko no ya ala amina ko be la jeni no ya aka herabe mun alo kaya amen bismillah sallallahu alaihi wasallam oui allô oui salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah Ousay Janile oui Ousay Janilo Ousay Janile fila de vini bolo bismillah bismillah ni wati dona lan ko mi gala ko na iko do fo me go internet na masiga atakani iko ni demi mo mo bolo demi naga ina fa oti naga kuma ma wala ko so ko akse kuma na kani e do fo kisiga o do okay alex gi denne sabati chugamna wala ma ko be do wina si possible ni ngali flana mo bon comme am bébé Europe donc ni dem sen yi fane demati mais deuma ko ba ya folo mais ramade ni be to bi la ka shin nyesi ani yani be jamana utuwa yi tuwa na dim la mo yi tuwa na donc misra ni yo ni re demati na ko ya folo ni sagi sala donc ni do bi bolo katia na misi ya do ni depuis si ça ajibe jigana do le ko sabati dine ka disco manduma ka dine ka no do sula ok inshallah ebe to live la ebe la menike inshallah ambalma muso ko ka duwa mini ala kan nabi nyuma Musa kuma kan tun ka gbele Musa tumeta farona fay wati mu ay duwa min kalan ka adisi lawolo ka adisi yiriwa ka bara noyaye ka klafana ka nen labla akuma kan min foto ay famu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nemeke sababu ya dama den kuma be noyaye idne mi labla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli meme tabe andon ka basigino ka sabati mo ka dinaka o yedu wujmay rabbi ja'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a nin du'a be ka sababu ka bonso ni den la sabati islama dinaka okay dam kamara bi ka micro dale Fofana ele ka micro dale ele ka réseau kan wati be bismillah assalamu alaykum ustaz wa alaykum salam wa rahmatullah kun ka do baka Fofana imam na question tremende Fofana ni disposer la wonya brala ile ala o dam kamara be teria jona lari be surunya na bismillah dam kamara ni ka micro mai ni ka réseau mai ante Fofana ta parce que bana retard la doni Fofana bismillah ok osa question même bimbolo ni moy na fla salla oui e ka kan kada fatiha tun ma ba be di sura la aka ni be nafla to la nafila re sura ta de mo be nafla sel ni ka fatiha karabe sura faraka e ma kan da na sura fatiha to min kay ni ka fatiha kara nafla be ali fajiri lo fla folo ala kara natu moseli na ka fatiha kara lo folo la be kuliya wal kafru na kala lo fla na ka fatiha kala habe kulwala ukara kayira kayla ka vali nafla minu be selamolo na ka fatiha kara sura faraka ka faraka mo be nafla lo tan fla mi selu nya janne
abe nafla le mo le fin nafla be ni ka fatia seli be sura faraga. Ok. Na question planya ustaz. Ustaz mbi matara du ale du anya fal min di baradula ko sone anya mbonko. Ala barako sone ya. Nsantande tembana na formation na ibara min di la matin arrange la deni limburu soma. Nala sona. Ame duwa ke. Ame duwa ke ala barako sone ala bonko sone ya. Ika here be yoro mina ko ala dion ko di ma inshallah. Assalamu alaikum salam to. Adama Konate. Adama Konate, je pense pas si Adama Konate est là. 23 février, il y a un micro d'aller. 23 février. Rokia. Rokia, il y a un micro d'aller. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui. Ok, restez en ligne, je vais vérifier. Restez en ligne. Rokia. Rokia. Rokia en club, là. Même temps, oui. Ok, nala sona amena dua ok. Mais il y a réseau mais amena dua ok ambalom so Rokia. Salam alaikum. Oui, allô? On dirait que ce n'est pas encore rentré. Vous avez fait ça hier, c'est depuis les États-Unis, non? Ok, je pense que d'ici demain, Inch'Allah. Demain, peut-être si je suis en live, que ça soit le soir, faites mon signe là, je vais vérifier encore, Inch'Allah. Barakallah fikum, qu'Allah vous récompense. Ok. Nala sona, me doa ok. Para menu ya susi ki ala la ya fauma, ala la ya fauma. Ini kadima ala nyo sutra lauka. Kadim sabati ka ala dien ka shitana mabaula. Karine da bela janima, inshallah. Amin inshallah. Salam. Wa alayhi salam to. Maï, ouvre le micro. Maï, ouvre le micro. Allez, salam. Maï, ouvre le micro. Bon. Maï, ne vous... Allô? Allô? Oui, allô, Ustaz, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ok, bismillah. En tout cas, c'est concernant... Ah, dame camarade. Maintenant, réseau, tu sonnes. Ok. Il y a quelque chose. Je fais 7 jours, 7e jour, mais premier jour, 2e jour. Nous, que saignement, 3e jour, 4e jour, on te faussier. Maintenant, 5e jour, 6e jour, on dit saignement, il fait. 7e jour, on dit qu'il n'y a pas cool, qu'on dit qu'il n'y a pas cool. Maintenant, nous 2 jours, on te faussier. Est-ce que on dit c'est seul là, on dit c'est cool, qu'il y a
sali damla ni dengane abi bolo ka foko abe interrompi la wati la ite fo yela o kile fla kono be se ka bato ke wati na ko sigile bala mbara sanji amba turo inshallah salam alaikum ini kali Ibrahim wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui c'est le troisième jour, ainsi ma mémoire est bonne. On avait lancé le bénéfice depuis le vendredi, samedi, dimanche, Inch'Allah, on va clôturer. Bidebenake anka mesiri demain sous sabanay. Ni Allah Ta'ala diyanama ni Allah sona. Rendez-vous be misiri la. Ni Allah sona silamaw beno seko munke. Allah ke be masini nyasigi nyumaye. Allah anka arigina so la wara. Allah anka arigina so la wara. Allah arigina dambela janima. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum, Oustad. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oustad, je vais faire la question qui est posée. Uh-huh. Comme et tout là,